असं एक्युजाक रिमांड किती दीस मेळ्ळो? 4 दीस दिल्लो सर. 4 दीस. खंयचे केसीन अरेस्ट केलो हेका? काय एक फेक नोट्स तेणी ATM मशिनान डिपॉझिट केल्ल्या पोरवरी ब्रांचा. ओके, कितलो नोटी? अराउंड 7 नोट्स 500. 500च्यो. म्हणजे बनावट त्याने डिपॉझिट करताना फेक नोट्स जाल्ले तेणी आपण डिपॉझिट केल्ल्या. ओके. आणि कंप्लेंट कोण सर? HDFC बँक HDFC. खंयचो हो एक्यूज? कर्नाटका बीच. कर्नाटका. येस. आणि आता आम्ही पावल्या म्हापसा GMFC कोर्टान. आयज म्हापसा GMFC कोर्टान येवपाचें कारण म्हटल्यार पर्वरी पुलिसांनी एका एक्युजाक अरेस्ट करून आपल्या ताब्यान दवरलो. हो जो एक्यूज आसा हो मूळ रावपी बिजापूर हांगासरलो आनी पर्वरी हांगासर ताका अरेस्ट करपाचें कारण म्हटल्यार हो 500च्यो कांय नोटी म्हटल्यार कमीत कमी 7,000 हो घेवन ATMान गेल्लो डिपॉझिट करपा खातीर. जेन्ना तो डिपॉझिट करपा खातीर गेलो तेन्ना ते पयशे खंय तरी ATMान रिजेक्ट जाले आनी हेची कंप्लेन जी आसा ही बँकेन तेची कंप्लेन केली पर्वरी पुलीस स्टेशनाचेर. ह्या आदाराचेर पर्वरी पुलिसांनी फास्ट एक्शन घेतले आनी त्या एक्युजाक तेंच्यांनी अरेस्ट करून आपल्या ताब्यान दवरलो. तेचे आयज सकाळी मेडिकल एक्झामिनेशन जालें आनी आतां ताका म्हापसा GMFC कोर्टान प्रोड्यूस केलो रिमांडा खातीर. प्रोड्यूस केल्या उपरांत कोर्टा तर्फे 4 दिसाची पुलीस कस्टडी त्या एक्युजाक सद्याक सुनावलेली आसा. हो जो एक्यूज आसा हो सद्याक पर्वरी पुलिसांच्या कस्टडीन आसा आनी तो मूळ रावपी बिजापूर हांगासरलो. पुराय कितें अपडेट आसा पळय ते आमी पर्वरी पुलिसा कडल्यान जाणून घेवपाचो सद्याक प्रयत्न करतले की कांय दिसां पयलीं जे केस जाल्ली पर्वरी हांगासर कोकेरे कडेन की 1 लाखाच्यो ज्यो बनावट नोटी जी आसा ह्यो खंय ना खंय हेची अफरातफरी जाताली. तेचे लिंक हेच्या वांगडा आसा काय कितें हेचो तपास सद्याक पर्वरी पुलीस करीत आसात. कित्याक आतां जे एक्युजाक तांच्यांनी अरेस्ट करून आपल्या ताब्यान दवरला तेच्या कडेन 500च्यो कमीत कमी 7,000च्यो नोटी सांपडल्यो. आतां ह्यो 7,000च्यो बनावट नोटी ह्या एक्युजा कडेन खंयसून येयल्यो हेका कोणे दिल्यो आनी त्यो तो डिपॉझिट करपा खातीर येयलो आपल्या अकावंटान येयल्यो. ही पुराय कितें अपडेट आसा हे आमी पर्वरी पुलिसा कडल्यान जाणून घेवपाक सद्याक प्रयत्न करया. इतली इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की एक्युजाक म्हापसा GMFC कोर्टा तर्फे 4 दिसाची पुलीस कस्टडी सद्याक सुनावलेली आसा. हो जो एक्यूज आसा हो सद्याक पर्वरी पुलिसांच्या सद्याक कस्टडीन आसा. सो अशीच अपडेट तुमकां आमी पर्वरी पुलिसांनी एका एक्युजाक अरेस्ट करून आपल्या ताब्यान दवरलो फेक नोटी डिपॉझिट केल्या संदर्भात त्याच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट जी आसा आमी सदां तुमच्या समोर घेवन येत रावतले. पळयत राहा तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान.